Hadirin yang kami hormati, upacara wisuda akan segera dimulai. Kami mohon partisipasi hadirin sekalian untuk menonaktifkan semua alat komunikasi selama upacara wisuda. Dan kami mohon untuk tidak mengambil gambar selama prosesi sedang berlangsung. The Honorable, the founder of Technocrat Foundation, Mr. Naimullah, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. The Honorable, the founder of Technocrat, the leader of Technocrat Foundation, Dr. Andes Haji Mursan Sobari. The Honorable, the chairman of Technocrat School of Foreign Language, Tangerang, Radit Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. The Honorable, the Senate of Technocrat School of Foreign Language. The Honorable, the stakeholders of STBA TECHNOCRAT. The Honorable Rectors, Head, Directors, and all VIP guests. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, blessing, and mercy of God the Almighty be upon all of you. And ladies and gentlemen, good morning to all of you. We warmly welcome you today at Grand Seoul Marina Hotel Tangerang for the event of the graduation of Technocrat School of Foreign Language. Praise to Allah Subhanahu wa Ta'ala for all the blessings, so that we are here together to attend the open assembly of the Senates of Technocrat School of Foreign Language to inaugurate all the graduates of Technocrat School of Foreign Language for 13th batch year 2021. National Anthem of Republik of Indonesia, Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Moment of silence led by the chairman, Mr. Radik Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Sidang Radik Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. To commemorate all heroes and heroines who had struggled for the independence of this country, especially those who struggle in education field, let's spend a solemn minute of moment of silence. Moment of silence, mengheningkan cipta, mulai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan kalam ilahi yang akan dikumandangkan oleh Qori'ah Rizka Siti Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وبئس المصير خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The recital of prayer presented by Mr. Muta. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Muta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin semuanya, kita akan sama-sama mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya mohon maaf kalau suara saya sedikit agak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina wa lana akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala wa sahabati rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan karena berkah dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini dengan penuh ketundukan dan kekhusyukan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami. Seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami, kepada para pejuang dan pahlawan kusuma bangsa kami, serta kepada para pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami keluarga besar Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat mengadakan upacara wisuda sarjana dan diploma 3 dengan segala kerendahan hati. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan dan wisudawati selama mengikuti pendidikan di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami, agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang Maha Perkasa, anugerahkan kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil
berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, let us listen to the march of Technocrat School of Foreign Language. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara pembukaan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat. Kami mohon kesediaan Bapak Radik Darmawan, Sarjana Sastra Magister Pendidikan, untuk membuka sidang terbuka dalam upacara pelantikan Wisudawan tahun 2021. Ladies and gentlemen, we have come to the opening of Technocrat School of Foreign Language graduation ceremony. Please welcome Mr. Radik Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. By reciting Bismillahirrahmanirrahim, the opening session of Technocrat School of Foreign Language Senate, in order for the graduation ceremony of Bachelor of Technocrat School of Foreign Language, academic year 2020 and 2021, I declare open. Welcoming speech from the Chairman of Technocrat Foundation, represented by Dr. Insinyur Haji Hermanto Ahmad, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Sambutan dari pembina Yayasan Pendidikan Teknokrat yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Hermanto Ahmad, Sarjana Hukum, Magister Manajemen. Kepada yang terhormat Bapak Hermanto, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa barik. Yang saya hormati Ketua Yayasan Teknokrat Dr. Andes Haji Muslan Sobari MSI. Yang saya hormati pembina Yayasan Bapak Insinyur Haji Ferianto. Yang saya hormati para pengurus Yayasan Teknokrat. Yang saya hormati Ketua STBA TECHNOCRAT Bapak Radik Darmawan SSMPD. Yang saya hormati Dewan Senat STBA TECHNOCRAT. Yang saya hormati para kepala sekolah dan kepala kampus rekanan. Yang saya hormati orang tua wisudawan serta para undangan yang saya banggakan.
para wisudawan dan wisudawati pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur bahwa pada hari ini kita sama-sama bisa berkumpul atas nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bersama-sama hadir pada kesempatan ini dalam rangka menghadiri sidang yang amat penting ini dan merupakan peristiwa yang tidak bisa dilupakan bagi perjalanan sekolah bahasa asing dan terutama bagi para wisatawan beserta keluarga, yaitu pada acara wisuda program sarjana sastra Inggris dan diploma STBA TECHNOCRAT yang ke-13. Hadirin undangan dan wisudawan yang berbahagia. Wisuda bagi setiap perguruan tinggi merupakan seremoni yang menandai berakhirnya sekolah, bagaimana proses pendidikan, sekaligus merupakan indikator berlangsungnya aktivitas akademik dengan baik. Sesungguhnya wisuda merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban penyelenggara pada masyarakat dan pendidikan. Sementara bagi wisudawan dan wisudawan sendiri, meskipun wisuda menjadi tanda berakhirnya proses belajar secara akademik, namun pada hakikatnya justru menjadi awal untuk memasuki kehidupan nyata yang penuh tantangan dan pemantikan. Memerlukan upaya terus-menerus untuk mengembangkan diri melalui proses belajar di luar konteks akademik. Untuk itulah, pada kesempatan yang baik ini, kami selaku pihak yayasan menyampaikan selamat, sekaligus ingin mengingatkan bahwa janganlah pernah berhenti untuk terus mengembangkan diri di dunia nyata. Jangan pernah lelah untuk menjadi yang terbaik di dalam pergaulan sehari-hari. Hadirin undangan dan wisudawan yang saya hormati. Sejak berdiri pada tahun 2001, STBA TECHNOCRAT telah melaksanakan wisuda sebanyak 13 kali pada hari ini. Hampir semua lulusan tersebut telah terserap di dunia kerja, termasuk sebagian besar yang wisuda pada kali ini. Kepercayaan yang besar dari dunia kerja selama ini senantiasa memotivasi kami untuk terus melakukan peningkatan mutu akademik, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan SDM dan penyempurnaan kurikulum. Pada aspek pengelolaan akademik, kerja keras dan upaya pengembangan yang terus dilakukan oleh segenap pimpinan dan seluruh unsur sivitas akademika STBA TECHNOCRAT selama beberapa tahun terakhir sudah menunjukkan hasil yang baik. Hal ini terbukti dengan terakreditasinya program studi sastra Inggris dengan nilai B. Hadirin yang kami hormati, sebagai pengurus yayasan, penyelenggara STBA TECHNOCRAT ini sangat menyadari betul bahwa mutu akademik hanya bisa dicapai apabila ditopang oleh sarana dan prasarana pendidikan yang baik. Untuk itu, kami berkomitmen penuh untuk terus mengupayakan pengembangan dan penyempurnaan fasilitas belajar agar mampu tercipta atmosfer akademik yang kondusif, yang pada gilirannya akan mampu mengeluarkan mutu lulusan yang memadai dan bisa bersaing di pasar kerja. Untuk itu, sehingga mampu mencetak ahli Indonesia yang bekerja di bidang masing-masing. Selain fasilitas, dukungan tenaga pengajar dengan kualifikasi yang memadai juga merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses transfer of knowledge, transfer of skill, dan transfer of values. Dengan demikian, maka kami terus memberikan peluang kepada setiap dosen untuk meningkatkan kapasitas keilmuannya melalui pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun demikian, untuk menjaga kontinuitas proses belajar mengajar di kampus, maka tugas belajar dosen tetap harus memperhatikan skala prioritas dan demi kepentingan peserta didik. Selain kedua aspek tersebut, yang tak kalah penting adalah kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan kualifikasi yang disyaratkan oleh dunia kerja. Oleh karena itu, kami senantiasa meminta kepada pimpinan STBA TECHNOCRAT beserta jajarannya untuk selalu melakukan penyesuaian kurikulum secara periodik sesuai dengan perkembangan masa kerja. Pimpinan hendaknya terus melakukan komunikasi dengan seluruh stakeholders STBA TECHNOCRAT, terutama dunia kerja, untuk memahami kecenderungan perubahan kualifikasi kompetensi yang diperlukan. Hanya dengan begitu, maka kurikulum selalu mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang demikian cepat terjadi. Karena, kata orang bijak, persaingan dimenangkan oleh siapapun yang lebih cepat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Hadirin dan wisuda yang berbahagia, pada bagian akhir sambutan kali ini, saya ingin berpesan kepada seluruh wisuda dan wisudawati yang wisuda pada hari ini. Anda semua patut berbangga karena telah menjadi bagian dari keluarga besar sekolah tinggi bahasa asing TECHNOCRAT. Sebab bahasa adalah simbol modernitas. Selain itu, bahasa adalah simbol sebuah peradaban. Kemampuan berbahasa adalah sangat
mutlak dibutuhkan apabila Anda semua ingin memiliki usaha. Karena transaksi bisnis internasional membutuhkan kemahiran dalam berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Apabila Anda ingin menjadi ilmuwan yang menekuni suatu bidang ilmu pengetahuan, maka kemahiran berbahasa sangat mutlak dibutuhkan. Karena transfer ilmu pengetahuan antar bangsa dan antar zaman membutuhkan keahlian berbahasa. Apabila Anda ingin menjadi orang-orang yang bertekad mengurus negara, keahlian berbahasa masih tetap merupakan persyaratan mutlak yang dibutuhkan untuk negosiasi dan diplomasi. Secara internasional, diplomasi secara internasional hanya akan terjadi melalui kemahiran berbahasa. Maka dari itu dengan sangat yakin saya menyatakan bahwa Anda telah membuat keputusan yang tepat menghabiskan waktu 4 tahun belajar bahasa dan sastra Inggris di STBA TECHNOCRAT. Raihlah kesuksesan. Sukses milik orang yang pantas mendapatkannya, yang segera bangkit ketika jatuh. Selamat dan sukses untuk masa depan kepada para siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcoming speech from the chairman of Technocrat School of Foreign Language Tangerang, represented by Mr. Radik Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Sambutan dari Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat yang akan disampaikan oleh Bapak Radik Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. The Honorable, the Advisor of Technocrat School of Foreign Language of Technocrat Foundation, Mr. Insinyur Haji Fredianto, the Honorable, the Chairman of Technocrat Foundation, Mr. Haji Mulsan Sobali, MSc, the Honorable, the welcoming speech delivered, Mr. Dr. Herbanto Ahmad, SHMN, and also the Honorable all lecturers, invited guests, and my fellow graduates. During the last 4 years studying in STBA TECHNOCRAT, I'm very sure that everyone here had a lot of memories, a lot of stories that can be memorable, that can be told for your future story to the one who come after you later. And in this delightful occasion, in this delightful graduation, let me share several advices, several suggestions that can be beneficial for you and for all of us. Ladies and gentlemen, and the fellow graduates, 4 years ago, when you entered this college, I'm very sure that everyone here had a very strong vision at the time. Your strong vision at the time is that you are going to finish your study on time. And finally, 4 years after that, you could successfully manage to finish your study on schedule. What does it mean? It means that the strong vision that you believe 4 years ago can come through today. Therefore, you must have a strong vision today, because your strong vision today will also come into reality someday in the future. Because it is already proven during your study 4 years in Technocrat School of Foreign Language. Why a strong vision is important? Because during the last 4 years, your strong vision, this strong vision is really effective, is really helpful for you in helping you overcoming all problems, all difficulties, all obstacles, all handicaps in every aspect of your study, such as memorizing words, translating sentences,
understanding paragraphs, writing essays, and of course, analyzing stories. That's why the strong vision that you set up today will also helpful the same way. It will help you to overcome the problem that you are going to face in the future. And you have to know that the problem that you are going to face in the future will be more challenging than the problem that you faced during the last 4 years. And also, the problem that you are going to face, the difficulties that you are going to face in the future is totally different from the difficulties that you have today. The difficulties in the future is the difficulties that we have never imagined before. It is the same like people never imagined that television would kill radio. People never imagined that YouTube killed television. People never imagined that Google finally killed newspaper. That's why it is very important for you to set up a strong goal, because successful people focus on goal, not the difficulties. Focusing on goal will be helpful for you in generating creative, effective, and sophisticated strategy, while focusing on difficulties will make you losing hopes and creativity. That's why, once more, I say to you that successful people focus on goal, not the difficulties, and I pray to God from the deepest part of my heart. May all graduates who are going to be inaugurated today be successful people in the future, living happily, living in prosperity, not only for you yourself and your family, but also for your society and your country. Congratulations. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah oleh Dr. Aam Alamsyah, Magister Pendidikan. Commencement speech by Dr. Aam Alamsyah. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Dr. Aam Alamsyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm very honored to be invited here to deliver my speech. Well, this is my first time, and I hope this will be very useful not only for me personally, but also for everyone who is here. As a graduate of doctoral program, I'm very happy to share my experience and my knowledge about education and how important it is for our future. But of course, because here there should be a relationship with your struggle that should be marked, that will be marked with your graduation. So let me connect my experience with all your hard work and the ceremony that we are going to now. First, let me congratulate your graduation. All honorable students, all honorable graduates, let me congratulate you for your hard work. As one of the lecturers, I'm very honored and very happy to see you finally here. We have been up and down the struggle and to remember how hard it is to finish and to complete our thesis, undergraduate thesis. But I believe the result of your hard work will be very important. It will mark your future life and it will determine your future career. But let me tell you a little bit that there is a change that you should acknowledge in this life. As a person who studies hard in language, in the future there should be an understanding toward the use of language, which is not only for communication, but also for the writing industry. As you know, nowadays social media, YouTube and other industries have focused on writing skills. I think in the future, everyone should understand how to sharpen your skill, even improving your capacity and to make money. How people now have created some industries to write and to promote their products or services through social media. And I believe this is very useful if everyone can understand and can ensure that they have ability to do that. Of course, I have to tell you that
As a good learner, we must also make sure that we need to continuously learn. By learning, we can possibly identify ourselves. In what position we will finally study. The continuation of your struggle in your learning will finally determine your future career and your position in the era of disruption. And finally, I must also tell you about the shift of communication. Everyone else communicate in written manner. They emphasize on how effective communication will be determined in written mode instead of in oral mode. That's why as a good communicator, as a person who learns language, you must sharpen your knowledge not only to communicate orally but also verbally. Again, if you can do that and you be aware and you are aware of this challenge, you will finally have the capacity or a chance to participate in this disruptive era. And I believe that in the future, you will have to be required to participate. Whether you like it or not, you'll have to finally understand that your chance is to be answered. And thank you, I have to tell you again that we are now all in the same course. We'll have to start to struggle and to continue our knowledge so that in the future we can contribute our expertise to our society. And thank you again for your hard work. Hope God bless you. And finally, we can mark this world with our communication and our expertise that we have spent together in Technocrat. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And best wishes for everyone. Ladies and gentlemen, please give applause to Dr. Aramsa. Thank you very much to Dr. Aramsa for the speech. The reading of decree of the chairman of Technocrat School of Foreign Language on inauguration of students' graduation by Mr. Santosa, Sarjana Sastra Magister Pendidikan. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing Technocrat Tangerang tentang pelantikan wisudawati yang akan disampaikan oleh Bapak Santosa. Kepada beliau, kami persilakan. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing Technocrat nomor 117 garis miring STBA T garis miring SK garis miring Romawi 8 garis miring 2021 tentang kelulusan mahasiswa diploma 3 dan sarjana sastra Sekolah Tinggi Bahasa Asing Technocrat tahun akademik 2020-2021. Ketua STBA Technocrat menimbang A. Bahwa sesuai rapat panitia yudisium Sekolah Tinggi Bahasa Asing Technocrat Tangerang telah dinyatakan lulus sejumlah mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi diploma 3 dan sarjana S1 STBA Technocrat. B. Bahwa berhubung dengan itu perlu disahkan kelulusan tersebut pada butir A dalam surat keputusan ini. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, B. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, C. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Asing Technocrat, D. Surat Keputusan Ketua Yayasan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja STBA Technocrat. Memperhatikan hasil rapat panitia yudisium STBA Technocrat pada tanggal 5 Agustus 2021 memutuskan menetapkan pertama, mahasiswa STBA Technocrat yang telah menyelesaikan program studi diploma 3 dan sarjana dan dinyatakan lulus adalah
namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 5 Agustus 2021. Ketua Radit Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. Ladies and gentlemen, it is now the time of inauguration of Technocrat School of Foreign Language Graduates 13th batch year 2021. Hadirin yang terhormat, tibalah kita pada upacara pelantikan wisudawan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Technocrat Wisuda ke-13 tahun 2021. For all graduates of Technocrat School of Foreign Language Strata 1 program, please be ready. To the graduate whose names mentioned, please stand up and come forward to the stage. We kindly request the chairman, Mr. Radit Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan, to inaugurate to the graduate. Hadir Emma Mulyaningsi, Sarjana Sastra. Muhlisi, Sarjana Sastra. Adi Pungkas Mulyasa, Sarjana Sastra. Tutur Ihsan, Sarjana Sastra. Afifa, Sarjana Sastra. Sarjana Sastra.
Ayuni Cahya Utami, Sarjana Sastra. Azrin Ashun Wanisa, Sarjana Sastra. Benedikta Irenia Juliet, Sarjana Sastra. Bella Abduria, Sarjana Sastra. Karissa Yulia, Sarjana Sastra. Khairul Umam, Sarjana Sastra. Dari Sarjana Sastra. Deki Irwanto, Sarjana Sastra. Dewi Maharani Amara Agustina, Sarjana Sastra. Dandi Berdana, Sarjana Sastra. Dian Ayu Kristiana, Sarjana Sastra. Dwi Savita Sari, Sarjana Sastra. Eka Mustikawati, Sarjana Sastra.
Sastra. Gilang Erwas Permata, Sarjana Sastra. Hikmawati, Sarjana Sastra. Ikhlas Rahman, Sarjana Sastra. Irfan Diki Sulaiman, Sarjana Sastra. Irfan Ilmansyah, Sarjana Sastra. Kania Febrianti, Sarjana Sastra. Lucia Dinda Evangelista, Sarjana Sastra. Marcella Satlania Prasetyo, Sarjana Sastra. Mari Karina Suharto, Sarjana Sastra. Marola Abnariani, Sarjana Sastra. Maria Sari, Sarjana Sastra. Melissa Hendriani, Sarjana Sastra. Ida Andi Supolo, Sarjana Sastra. Mita Diharwani, Sarjana Sastra. Muhammad Arif Fikri, Sarjana Sastra.
Sastra. Muhammad Maulana, Sarjana Sastra. Neneng Nurhayati, Sarjana Sastra. Ida Hoirunisa, Sarjana Sastra. Ida Rofifah, Sarjana Sastra. Misbah Umamah, Sarjana Sastra. Nova Wanda Pratiwi, Sarjana Sastra. Novianti Fiklial Zahra, Sarjana Sastra. Nurlaili Maria, Sarjana Sastra. Putri Gracia Megayanti, Sarjana Sastra. Putri Nurhaini, Sarjana Sastra. Putu Hendra Setiawan, Sarjana Sastra. Rebecca Mutiara Tambuna, Sarjana Sastra. Reki Wahyudi, Sarjana Sastra. Reza Dharma Yuda, Sarjana Sastra.
Nugraha, Sarjana Sastra. Rosa Dalima Fadionanda Putri, Sarjana Sastra. Sarjana Sastra. Tanti Lestari, Sarjana Sastra. Thalia Julina, Sarjana Sastra. Tiara Nur Pratika, Sarjana Sastra. Tuna, Sarjana Sastra. Vena Meriza Rana Saputri, Sarjana Sastra. Bulan Octavia Anjarsari, Sarjana Sastra. Yeremia Indarto, Sarjana Sastra.
Adi Priya Ramadan, Alhimadia Linguistik. Darsini, Alhimadia Linguistik. Mustika Diana, ahli media linguistik. Siti Nur Amalia, ahli media linguistik. Ladies and gentlemen, let us listen Technocrat hymn. Mendengarkan himne Technocrat. Stars
us listen to the recitation of Technocrat Graduate Pledge led by Muhammad Rifki Maulana Sarjana Sastra and followed by all graduates. Hadirin yang kami muliakan, mari kita dengarkan janji wisudawan yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rifki Maulana dan diikuti oleh seluruh wisudawan. Kepada Saudara Muhammad Rifki Maulana, kami mohon untuk berdiri. Dan kepada seluruh wisudawan, kami mohon untuk berdiri. Ikrar Sarjana. Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang. Pada hari ini, kami, sarjana lulusan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang, dengan penuh kesadaran berikrar. Satu, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa. Dua, melaksanakan cita-cita pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia. Tiga, menjunjung tinggi norma dan ilmu pengetahuan. Selalu berusaha untuk menggali, mengembangkan dan mengabdi pada masyarakat sesuai dengan keahlian. Empat, menjaga nama baik Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat Tangerang dan Korps Sarjana. Lima, mengutamakan kepentingan agama, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. All graduates, please be seated. The announcement of the best graduates of Technocrat School of Foreign Language. To the graduates whose names are mentioned, please come forward. Pengumuman lulusan terbaik Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat. Bagi wisudawan yang disebutkan namanya, kami minta untuk naik ke atas panggung. We kindly request to the Honorable, the leader of Technocrat Foundation, Dr. Haji Mursan Sobari, Mr. Radik Darmawan, Insinyur Haji Fredianto to present the gift to the best graduates. Kami mohon kesediaan Ketua Yayasan Teknokrat Dr. Andes Mursan Sobari, Mr. Radik Darmawan, Insinyur Fredianto untuk menyerahkan cindramata kepada para lulusan terbaik. Dengan IPK 3,74. Afiatun Nur Ihsan Strata 1 dengan IPK 3,75. Nurul Fajar Abdillah Strata 1 dengan IPK 3,76.
Oke. Terima kasih kepada Dr. Andes Haji Mursan Sobari, Mr. Adik Darmawan, dan Insinyur Fredianto yang telah bersedia menyerahkan cindera mata bagi para lulusan terbaik. Hadirin yang kami hormati, mari kita dengarkan pesan dan kesan dari perwakilan wisudawan yang akan disampaikan oleh Nurul Fajar Abdillah, Sarjana Sastra. Speech from the representative of Technocrat graduates. Ladies and gentlemen, please welcome on stage Nurul Fajar Abdillah, Sarjana Sastra. Good morning to the Honorable of Technocrat Foundation, the Honorable Chairman of STBA TECHNOCRAT, the Honorable Representative from Camp Depot Research, the Honorable Lecturers and all staff from STBA TECHNOCRAT, the Honorable parents, ladies and gentlemen, and all my fellow friends. First of all, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us mercy and blessing so we can attend and gather in this place in a good condition and happy situation. I'm honored to stand here before you today, looking back on 4 years of collective journey that we have all made together. Let me introduce myself. My name is Nurul Fajar Abdillah. On behalf of the graduating class of 2021, I say welcome to everyone and thank you for celebrating this special day with us. Firstly, I would like to say thank you to this institution for giving us the opportunity to better ourselves through education, forming relationships, and experience with the real world and how people relate with one another. Rather than saying goodbye to all of the period of my life that has meant so much to me, I will say thank you to STBA TECHNOCRAT for giving me the character that I need to keep building, the brain that I need to keep expanding, and the heart that I need to keep loving. I will treasure these memories for the life of my life. Secondly, I would like to extend my deepest gratitude to all my lecturers. Thank you for guiding us and supporting us in our academic journey. Thank you for your kind help in molding our personality and mastering valuable skills and knowledge. You have played an important role in molding our personality and constantly encourage us. It's because of people like you who make people like me work even harder, because there is no reason not to work hard. Without their support, we wouldn't have made it to this point in life. And for that, I speak on behalf of the graduating class of 2021 by saying thank you so much, and may Allah bless you with good health and happiness. And the third one, I would like to say thank you so much for all parents. Getting parents like you by our side makes what we are today. Thank you for supporting us unconditionally. I don't admire only my family, but all of our family, because you got us through life. I know that I can repay you with anything that you have done for me all this life. But for my mom, my dad, and my partner, I say thank you so much and I love you. And then I would like to congratulate to all of the students here, including myself, for finally graduating. We have done it, all the hard
But now we are here surrounded by friends and family as we put an end our college years. I felt in the middle of 4 years, we wanted to give up. But finally, we can get through it. And now we are here to celebrate our achievement and be ready for the next journey. And then, last but not least, once again, thank you to STBA TECHNOCRAT. This graduation marks the end of our journey and another chapter in our life. With this chapter closed, I'm sure that many of us already starting the next chapter. Because unlike the textbook, we cannot see the other chapter in our life, and we cannot skip through the pages of life to see how long the other chapter is going to be. And most importantly, to all my friends here, I would say that I love being a part of yours. So class of 2021, thank you for letting me be part of your story. Thank you. Good luck, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, telah kita saksikan bersama upacara pelantikan wisudawan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat. Kami ucapkan selamat kepada seluruh wisudawan. Semoga seluruh wisudawan dapat mengamalkan ilmu dan keahlian mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ladies and gentlemen, we have come to the end of the procession of the inauguration of Technocrat School of Foreign Language graduates. Congratulations, and we wish all graduates great success in the future. Penutupan sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat dipimpin oleh Bapak Radik Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Pendidikan. The closing of the Upper Assembly on graduation ceremony led by the Honorable Mr. Radik Darmawan, Sarjana Sastra, Magister Management. By reciting Alhamdulillahirabbil Alamin, the opening session of Technocrat School of Foreign Language Senats in order for the graduation of Bachelor of Technocrat School of Foreign Language academic year 2020-2021, I declare closed. The Senates of Technocrat School of Foreign Language are leaving the room. Senat Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat berkenan meninggalkan ruangan upacara. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Ladies and gentlemen, we all have witnessed the procession of Technocrat School of Foreign Language graduation ceremony. We are giving our best gratitude and great appreciation to all the graduates and the guests. Our deepest apology for any mistake and flaw during today's event. Hadirin sekalian, upacara wisuda Sekolah Tinggi Bahasa Asing Teknokrat telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh wisudawan serta tamu undangan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama pelaksanaan acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami persilakan kepada Ketua Senpro.